अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? सेहत तबीयत ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज जुम्मा मुबारक है। तो उतना खलो ना, काफ़ी दोस्त जो है ना हमसे फरमाइश करते थे कि आप जो है ना तिलावत और नात सुनाएं। तो आज मैंने कहा इसी पर जो है ना एक व्लॉग बना लेता हूँ। एक मुख्तसर सी छोटी सी मतलब आयत की जो है ना तिलावत करूँगा पहले मैं, उसके बाद आपको नात सुनाऊँगा। और दूसरा, आज जो दोस्तों जुम्मा है ना, तो हमने अब वो प्लान चेंज कर लिया। हमने चेंज कर लिया कि भाई अब हम ना क्या कहते हैं, सुबह की जो 9:30 बजे लाइव करते थे ना, वो वाली नहीं करेंगे। अब हम दोपहर को 2:30 बजे लाइव स्टार्ट करेंगे और 5:30 बजे तक करेंगे। फिर 2 घंटे की ब्रेक होगी, फिर उसके बाद दोबारा 7:30 बजे लाइव स्टार्ट करेंगे। तो ये दोस्तों जो लाइव है ना, ये सिर्फ लाइव नहीं है, ये कमर भाई की अब ज़िंदगी बन गई है। कमर भाई अब इतना बेचैन और बेताब हुआ बैठा ना लाइव के बगैर कि मैं आपको बता नहीं सकता। यकीन करो, कमर भाई ना बहुत बेचैन है। अच्छा तो ठीक है कमर भाई, अब आप बाहर बैठे, मैं कमर भाई ना नात और तिलावत की वीडियो बना कर बाहर आता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये थी तिलावत कुरान पाक। और अब आपको सुनाते हैं नात, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना फरमाइश करते थे, तो आज हमने कहा उनकी फरमाइश जो है ना वो पूरी कर दें। ताजदारे हरम शाहिदी, ताजदारे हरम शाहिदी, तुम पे हर दम करोड़ों दरूदो सलाम होने गा हे करम हम पे सुल्तान दी होने गाहे करम हम पे सुल्तान दी, तुम पे हर दम करोड़ों दरूदो सलाम। दूर रह कर न दम टूट जाए कहीं, दूर रह कर न दम टूट जाए कहीं, काश तैबा में है मेरे माहे मुबीन दफन होने को मिल जाए 2 गज ज़मीन, दफन होने को मिल जाए 2 गज ज़मीन, तुम पे हर दम करोड़ों दरूदो सना सलाम। कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं, कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं, फंस न जाऊं क़यामत में मौला कहीं। ऐ शफ़ीए उमम, ऐ शफ़ीए उमम, लाज रखना तुम्हें, तुम पे हर दम करोड़ों दरूदो सलाम। ताजदारे हरम है शाहिदी, तुम पे हर दम करोड़ों दरूदो सलाम। फिर बुला लो मदीने में अत्तार को, फिर बुला लो मदीने में अत्तार को, ये तड़पता है तैबा
دیدار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تو دوستو یہ تھی درود و سلام والی نعت، اور اس کے علاوہ تلاوت، تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، کیونکہ کافی لوگ جو ہے نا مجھ سے فرمائش کرتے تھے کہ آپ جو ہے نا تلاوت ہمیں سنائیں اور نعت سنائیں، تو میں نے کہا اسی پر ہی نا نعت اور جو ہے نا تلاوت اس پر ایک ولاگ بنا لیا جائے، تو یہ میں نے بنا کے اب آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا لائک اور شیئر کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی۔ قمر بھائی کی طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں، انشاءاللہ دائی جائیں گے۔